May buntag sa tanan, no? Once again, happy Sunday atong tanan, no? May pagpanghinangsikay sa adlaw nga tanan na, labi na sa atong mga followers diya, no? Daghang salamat gihapon, no, sa pag-subay ninyo ni atong programa ang Anino sa irong buang Sunday edition, ha? Ning bulan sa Abril, Petsa 19 tuig 2026. Well, kani nga atong programa karong adlaw gipaluyuan sa labantog og ginila na kay nga Magic Place. Kung ikaw adunay gibati sa imong galamhan, gibati ka kagutom, automatic mag-magic. Alright. So, Lenay, ato lang pag-aisgutan sa makadyot karon ang mulo nga gisangat sa usa ka individual, no, na ay i-post dito sa social media sa usa ka page na dili na kuno makaturonganon ang serbisyo, bulok, ang sistema, ang negosyo, o di reklamo sa TIP-RB katungod na ibalaod. First things first. Dili gyud malalis nga ang atong nasod katubang og krisis karong panahon na. Dili lang kita ang tibok kalibutan sad, no. So dapat kita mga tao kay tungod kita lagi mo'y pirmerong mapiktuhan kung naay krisis, di ba? When it comes to water supply, electric supply, food supply, transportation, mo na siya. Dayon mo saka ang presyo sa mga palaliton, kita go'y pirmero kung mapiktuhan. Dayon, ug moingon